Katakutin niya yung bata. Hello guys, good day. Nalabot ka sa atong mga products, no? Naabot na dyan ang atong bagong supply sa Boss Nero Sweets. Naatay Pochi Berry Milk, naatay Creamy Melona, naatay Milky How How, and Mango Grahams, Chocolala, and Milky Ube. Kanilang mga products guys available sa Grace Barbecue and Eatery sa Barangay Poblasyon, San Miguel, Surigao del Sur, dool sa atong gymnasium, San Miguel Gymnasium, o available sa CJ Graveyard dool sa Barangay Hall, Barangay Tila, San Miguel, Surigao del Sur. And available sa din sa Tandag City, sa Frozen Yogurt at bang sa Boulevard, Tandag City. So guys, please support our products and mabuhay kayo hanggat gusto. God bless.